स्वर्गद्वार.com एटा गोटे ओडिशा रे फास्ट ऑफ काइंड मनोरंजन बाबू एटा होची गोटे फ्यूनरल सर्विस स्टार्टअप हम्म सो एठी आमे कोन हमर धरंतु हमर हाई लेवल मु आपन जणाउची धरंतु कि जणे आपन फैमिली जणे कि गोटे माने तांगर डेथ हे गला तो आमे भुवनेश्वर कटक एरिया रे से माने हमकु कॉल कले आमे तांकु विदिन 1 आवर भितरे हाँ गोटे मर्चरी व्यान गोटे 6 खंड जो कोकेई पे बाउंस विथ हमर गोटे बॉक्स अछि से बॉक्स रे 30 रु 35 प्रकार अंत्येष्टि क्रिया सामग्री जो अछि मेल फीमेल करी हमें कैटेगराइज कर दीचु विल सेंड टू फॉर द होम डोर स्टेप तापर शंकर अंत्येष्टि के सरला पर पूरा जो 10-11 कर्म पई हमें ब्राह्मण पर बारिक ब्राह्मण भी जुगाड़ कर दो आज्ञा बारिक जुगाड़ कर हाँ दो ब्राह्मण बारिक दोबा हैला आ तांकर सब जेतक सब अंत्येष्टि माने कर्म सामग्री रिचुअल पई ब्राह्मण भोजन अरेंजमेंट हैला तांकर 11 भोजी हैला से दायित्व पूरा आपण नै पूरा पूरा धोळा लुगा ठारू आरंभ करी सब किछ पूरा आपण जे माने शोक करूथिबे तांको परिवार जणे मरि जाइचंती सब किछ तांको कहबे आपण शोक करंतो सब दायित्व आमे आमे पूरा आपण Correct. जाई मसान रे दाह संस्कार करी तांकर जहा क्रिया कर्म सब करते राइट दाह संस्कार तो आमे निजे करू ना सेमाने करिवे सेमाने करिवे किंतु समस्त आमे सहायता लॉजिस्टिक्स सब प्रोवाइड कर हाँ। कारण सेते बेले आ नना भी जी करिवे पूजा श्मशान रे तांको भी जोगाड़ करतो नहीं नना श्मशान रे आमे हमर रोल बहुत कम माने ए पर्यंत हमर सेंति किछि रोल आसेनी रिक्वेस्ट कारण प्राय सब फैमिली माने थांदी तो नना भी श्मशान रे सब अपन जोडी भी श्मशान जी नना माने थांदी आते सत्यनगर भी नना डेडिकेट अछन किंतु कुकी बाउंस ठारू आमे कुकी बाउंस अपन भुवनेश्वर आनिबे कोडू आपण भुवनेश्वर रे आछन आमे आनी रखिजु हमर सब माने मिनिमम से कपल ऑफ सेट सब थाए एडवांस हां तो हमर सब अछन हम सब वेंडर मान देई काम से मान सब आनी दे दियन हम काटी तो आपण गोटे दिन रे केतेटा असाइनमेंट पाउचंती गोटे मास रे माने कर सेंति किछि फिक्स नै माने डिपेंड करे हां एटा सेंति किछि आपण प्रेडिक्ट कर परिबेनी तो आपण जदी मु कहे आपण गोटे मूर्ति को नै बिजनेस करचंती देखंतु डेथ इज बिजनेस इट इज देखंतु एटा से एंगल भाबी परिबे हाँ। माने गोटे एंगल हाँ। आउट एंगल होछि जे आपण गोटे प्रॉब्लम टाको सॉल्व करछन प्रॉब्लम टाको केम सॉल्व करछन या एटा ए जिंसटा जो मु स्टार्ट कली मनोरंजन स्वर्गद्वार.com एटा एक्सीडेंटली स्टार्ट हेछि बिकॉज़ समबडी इन माय रिलेटिव हां से मछि जणन को डेथ हेतला मु थिली हेते बेला आस्तिली यूएस रो छुट्टी रे सो मु से जो देखिली पेनटा माने कोन पेन हाईली अनऑर्गेनाइज्ड हाँ। माने किए कोन करूची किछि कार किछि जो कहला बेला किछि किछि गोटे सिस्टमैटिक जिंस नाही किछि स्क्रिप्ट नाही नाना मुनि नाना मत भले समस्त जे आछि तार गोटे ओपिनियन देकी नना कहूची मु आछि कहि कि 8 रो नै 11टा लगै दुछुंदी तो बहुत जिंस गुरा माने सब अनऑर्गेनाइज्ड हेकी थिला जिंसडा मु तापर भाबिली एटा हाउ कैन वी डू इट ए सिस्टमैटिक मैनर तो घर लोक ऑलरेडी हेते बेले से माने से टाइम रे मेंटली माने बहुत डिस्टर्ब थिबे बट जिंसडा को तो स्किप होबनी आपण सिना बाहागर वर्तगडा देखंतु आपण किंतु सबर तो संस्कार हो पुनी आपण 10-11 कर्म तो 12-14 दिन को नै पाइबेनी 10 कर्म 10 दिन ही हो आपण बाहागर देखंतु वर्षे आगरु आपण प्लानिंग करि परिबे किंतु एटा होची अनप्लान्ड इवेंट बट अनप्लान्ड इवेंट विथ अ टाइम बाउंड एक्टिविटी रिचुअल्स माने आपनकर 10 रे या हबो 11 रे या हबो 12 रे या हबो आपण कहि परिबेनी जे मो मन दुख होची मु 10 कर्मटा को 14 दिन रे करिबि सेंत हबो 10 दिन 10 हबो ही हबो 10 दिन तो आपण केते लोक रखिचंती ए सब काम हां मोर अछंती 5 जन 6 जन स्टाफ जने मैनेजर 5 जन स्टाफ सेमान को टेलीफोन कर देले ना वेबसाइट रे लिंक करिया पड़ी प्राय सब माने देखंतु फोन नहीं करछन कारण ए टाइम रे वेबसाइट लिंक करी कि रिक्वेस्ट देबा आपण वेबकास्ट करी करी स्मशान रे जदर अमेरिका रे अछंती पोजियो हां सेमती मोर जा मन छ आज पन बोते प्राय 2 रु 3 टा रिक्वेस्ट आसे सेमती बेसी आसेनी 2-3 टा रिक्वेस्ट आसी जे वीडियो कॉल करी कि कर दियंतु नले बहुत सारा एमती रिक्वेस्ट आसी जे हमर कर्म कला बेले जो अलगा दिन रो करी कि मते पछरे पठे देबे टिके हां माने करंतु सी सेठी पालन करूचंती शोक करूचंती बा तांकर रिचुअल भितरे पार्ट कर तो आपण वीडियो करी कि तांको देखेबे सो इतरे केते टंका आपण चार्ज करंती देखो मु जो कहली आपण को भुवनेश्वर पुरी जिया पय प्रथम प्रायत सब पुरी जाउछंती स्वर्गद्वार हमर जो पैकेज अछि वैन आ तापर सब जिंस प्राय 7000 to 7500 रेंज रे अछि तो पी पुडी माने डिस्टेंस ऊपर डिपेंड करे आ तापर हमर जो 10-11 कर्म पई सेमती किछि तार किछि सेमती फिक्स नै कस्टमाइज पैकेज हमर अछि कारण देखो आपनकर
ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର କି କର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ 4th ଦିନରୁ, କୋଉ କରଣ ଖଣ୍ଡାୟତଙ୍କର କାହାର 9 ଦିନରୁ କର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ତ ଏ ସବୁ ଡିଫର କରିବ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କଣ ପ୍ରାଇସ୍। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 11 ଭୋଜିରେ 400 ଲୋକ ଆସିବେ, କାହାର 50 ଜଣ ଆସିବେ। ସେ ଭୋଜି କଣ ଆପଣ ଆମେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରୁ, ଭୋଜି ଆପଣ ବି କରେଇ ଆମେ କରୁ ସବୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଡାକିଦେବେ ଦରକାର ପଡିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦରକାର 15 ଜଣ। ହଁ ଆମେ 51 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ। 51 ଜଣ ଆଇ ଫାଇ ରିମେମ୍ବର ଗୋଟେ 101 ବି ଦେଇଛୁ ବୋଧେ, ମୁଁ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡବଲ ଚେକ୍। ଆପଣ କାଲି ବି ଯଦି କହିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ 51 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଇଦେବୁ। ଆପଣ କଣ ରେଡି କରି ରଖିଛନ୍ତି? ରେଡି ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସେମିତି ଆମର ଯେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଅମୁକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ସେମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ସେମାନେ ଦେବେ, ଦକ୍ଷିଣା ଏଟା ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ସେମାନେ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ଯାଇ 51 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଉ ଦିନ ଦରକାର ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଲୋକ ସବୁ କାନ୍ଦିକିରି ଥିବେ, ଶୋକରେ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ପଇସା କଥା କହିବେ। ଆମେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆମେ ମନୋରଞ୍ଜନ ବିଷୟ କରନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମେ ପଇସା ମାଗୁନା, ସେମାନେ ଦେଇ ମାନେ କିଛି वी डोंट हैव टू आस्क बार्गेन ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଜିନିଷରେ। ବିକଜ ଆମର ସର୍ଭିସ ଏତେ ମାନେ ମାନେ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ମାର୍କ, ମାନେ ପୁରା ଏକ୍ସିଡ୍ ଦ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କଲା ଭଳିଆ ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମର ସର୍ଭିସ ରଖୁଛି। ଆମର ଆପଣ ଯିବେ ଆମ ଫେସବୁକରେ ଦେଖିବେ ସବୁ, ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ କର୍ମ ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନଉ, କିଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ଦେଖିବେ କେମିତି ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ସର୍ଭିସ ଉପରେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତାର କ୍ରିୟା କର୍ମ ପାଇଁ ଦାହ ସଂସ୍କାର ଠାରୁ ଶ୍ମଶାନକୁ ମରିବା ପର ଠାରୁ ଯେତେ ଯେତେ ଦାହ ସଂସ୍କାର କର୍ମ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କୋଉଠି କଣ କୋଉଠି ତୁଳସୀ ଚଉରା ଦରକାର, ସବୁ ଇଭିନ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ବନେଇଛୁ ସେଟା ବହୁତ ଷ୍ଟଡି କରିକି, ଯେ ଯୋଉଥିରେ କି ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ରିଚୁଆଲ ସବୁ କଣ ଦରକାର କରିବା ଘରେ। ଆମର ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ ବନେଇଛୁ, ପ୍ରତିଦିନ କଣ କଣ ହବା ଦରକାର ଘରେ। ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦେଇଛୁ ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ। ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା ପ୍ୟାକେଜ ଦରକାର? ନାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ ତ ଅଲଗା। ଏଇଟା ହଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଘରେ କରିବା ଦରକାର, ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଡେ 1 ରେ କଣ କରିବେ, କଣ ହବା ଦରକାର, ଡେ 2 ରେ କଣ କରିବେ, ତୃତୀୟ ଦିନ କଣ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, କୋଉ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭିସ ନଉଛନ୍ତି? ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଯେ କେବଳ ମାନେ ହାଇ ଇନକମ୍ ଯୋଉ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ଭିସ ନେବେ, ବଟ୍ ସରପ୍ରାଇଜିଂଲି ଇଭନ୍ ଦ ମିଡିଲ ଇନକମ୍ ଦେ ଆର୍ ଅଲସୋ ଟେକିଂ ଦ ସର୍ଭିସ। ବିକଜ ଆମର ସେମିତି କିଛି ମାନେ ପ୍ୟାକେଜ ଇଜ ଭେରି ଆଫୋର୍ଡେबଲ, ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍। ତାପରେ ଏଭରିବଡି ନିଡ୍ସ ନାଉ ଡେଜ୍ ହାସେଲ ଫ୍ରି ସର୍ଭିସ। ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଟେନସନ ନାହିଁ, ଏ ବାଉଁଶ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି, ଆଣିବି, ନିଜ ବାପା ମରିଛି, ମତେ ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି, ରାଇଟ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ କହିଲେ, ଏଇଟା ଦିସ୍ ସର୍ଭିସ ଇଜ ନଟ୍ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ, ଏଥିରେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୋଟେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ କଣ କଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରେଡିଲି ଆଭେଲେବଲ, ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ପାରିବେ। ମନେ କରନ୍ତୁ କୋକେଇ ବାଉଁଶ ବାଉଁଶ ଉପରେ ଗୋଟେ ମସିଣା ପଡେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ। ଆପଣ କତା ବି ସେଥିରେ ବନ୍ଧା ହବ କୋଉଠି ପାଳ ଦଉଡିରେ, ସେ ଜିନିଷ କୋଉଠିକି ଆଣିବ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ ରଖିଛନ୍ତି? ତାପରେ ଫୁଲ ତ ଯାଏ, ଫୁଲ ସବୁ କରନ୍ତି, ଯେ ଫୁଲ ବି ପଠେଇ ଦିଅ ଗାଡିରେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଆମର ସବୁ ଅଛି ବକ୍ସ ପ୍ୟାକେଜ କରିକି, ସେଥିରେ ସବୁ ମାନେ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଶିକା ହେଲା, ଆମର କଉଡି ହେଲା, କଏନ ହେଲା, ଲିଆ ହେଲା, ଏଟା ସବୁ ମାନେ ଧୂପ ଦୀପ ଘିଅ ସବୁ, ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ମାନେ କଉଡି ପକା କଉଡି, ସବୁ। ତାପରେ ଆମର ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟା କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ମେଲ, ଗୋଟେ ହଉଛି ୱିଡୋ। ମେଲ ମାନେ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସବୁ, ନାଲି ଶାଢୀ ସବୁ, ମାନେ ଆମର ସବୁ ଅଛି ସେମିତି ପ୍ୟାକିଂ ରେଡି। ଜଷ୍ଟ କଲ୍ ଆସିଲେ वी जस्ट ଗାଡିରେ ଲୋଡ କରିକି କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ? ଯାଇ 1 hour ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଆପଣ ଡେଡ ବଡି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। चिकालिका बम्बालिका चिकी बम्बा आम धान आम खेत बा बा के खुशी म बोतल खुशी आनिचिलो साबी प्रति 1 केजी बिहन रे 5 मिली रे इफको नानो डीएपी तरल पकई बिहन उपचार करिवि कले धान कपा मका हो पनी परिबा गजा बाहरिबो दमदारिया चेर कांड पत्र शीघ्र बढ़िबो देखिबु अमल केमिति हबो। इफको नानो डीएपी तरल सार चासी भाई मने प्रयोग कर।